नमस्कार दर्शक बंधु आपण मानकु आम चैनल को हार्दिक स्वागत। आज हेउची 9 अगस्त 2026 रविवार। आजिर दिनटी आपणक पाई केमिति कटिबो, केउ राशि को मिलिबो धन लाभर सुजोग, काहार पुरुणा समस्या दूर हेबो आउ केउ राशिर आजी सावधान रहिबा दरकार। तेबे भिडियोटी को शेष पर्यंत निहाती देखंतु आउ चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु। चालंतु जानिबा आजिर प्रथम राशि मेष राशि। मेष राशि पई आजिर दिनटी उत्साहपूर्ण रहिपारे। अटकी थिबा काम पूर्ण हबो। आपण को आर्थिक क्षेत्र रे किछि भल खबर मिली पारे। परिवार रे काहार सहयोग आपण को आज बहुत बाट को आगे नै जिवो। तेबे राग रुषा अभिमान छाड़ी पुणी थरे शांत मनरे चिंता करी भल बाट को आसंतु। कहिबाकू गले मोटामोटी आजिर दिनटी आपण को मिश्रित फल मिलिबो। द्वितीय राशि वृष राशि। वृष राशिर लोकमानक पई दिनटी बहुत भल रहिपारे। परिवार सहित खुशीर समय काटिबे। कौनसी पुरुणा परिचितक सहित हठात देखा होई पारे। धन लाभर सुजोग रहुची। खर्च टिके देखि चाहि करंतु, नचे संचितिपा टंका आस्ते आस्ते सरीबाकू लागिबो। तृतीय राशि मिथुन राशि। मिथुन राशि पई आजिर नुआ योजना आपणक मन को आसीपारे। आपणक पई दिनटी चिंताधारा बहुत भाबी चिंती करंतु। आगामी दिन रे आपणको बहुत क्षति सहिबार अछि। जदि देखिबा कार्य क्षेत्र रे आपणक कथा को गुरुत्व मिलिबो। परिवार रो सहयोग आपणको मिली पारे। मोटामोटी देखिबा गले आपणक पई आजिर दिनटी सेते भल नाही। जगी रखी चलंतु। तो दर्शक बंधु एबे जानिबा कर्कट राशि। कर्कट राशि पे आजिर मनर चिंता किछि मात्रा रे कमी पारे। आपणक मानसिक चाप किछि मात्रा रे कमी पारे। आपणको कौनसी आर्थिक स्थिति नेबा निष्पत्ति नेबा बेले तरबर हुअन्तु नाही। घरर बड़ मानक ठारू परामर्श ग्रहण करंतु। आपणक पई लाभदायक होई पारे। एबे जानिबा राशि भितरे सिंह राशि। सिंह राशि पई आजिर दिनटी विशेष होई पारे। आपणक आत्मविश्वास बढ़ी पारे। कौनसी नुआ सुजोग आपणक द्वार को आसी पारे। किंतु निजको सफलता को नहीं अधिक अहंकार करंतु नाही। एबे जानिबा कन्या राशि। कन्या राशिर लोक माने आजी निजर अधूरा काम को पूरा करिबारे सफल होई पारंती। धन संबंधी कौनसी भल सुजोग मिली पारे। किंतु अन्य लोकों को कथा सुनी निजर निष्पत्ति को बदलंतु नाही। एबे जानिबा तुला राशि। तो तुला राशि पई के आजिर दिनटी केमिति रहिबो। तुला राशि पई आजिर दिन शुभ रही पारे। घरे खुशीर माहौल सृष्टि होई पारे। आपणक घर को किछि नुआ जिनस आसी पारे। आपणक पई बहुत दिनर काम को पूर्ण करिवे। साथी रे नुआ किछि पदक्षेप नै पारंती। एबे जानिबा बिछा राशि। बिछा राशि पे आजिर दिनटी रोचक होई पारे। गुप्त भावरे गुप्त धन कौनसी एक जागारू आपण पाई पारंती। एमिति कि आपणक पूर्व पुरुषर किछि भिटा माटी तळु आपण किछि
ପାଇପାରନ୍ତି ଓ ସଫଳ ହେବାର ସଂକେତ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଗ ବନୁଛି। ଧନ ଲାଭର ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ। ହଠାତ୍ ଭ୍ରମଣର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିପାରେ। ଏବେ ଜାଣିବା ଧନୁ ରାଶି। ଧନୁ ରାଶି ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନ ବହୁତ ଭଲ ଦିନ। ଭାଗ୍ୟର ସାଥ ମିଳିବା ସହିତ ଯାତ୍ରା ବାହାରକୁ ଯିବାର ଯୋଗ ରହୁଛି। ବିଦେଶ ଭ୍ରମଣର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଉଛି। ପୁରୁଣା ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇପାରେ। ଯାହାକୁ ନେଇ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଚିନ୍ତାରେ ଥିବେ ତାହା ଧୀରେ ଧୀରେ ପରିସ୍ଥିତି ଭଲ ହେବ, ସୁଧୁରିବାକୁ ଲାଗିବ। ଏବେ ଜାଣିବା ମକର ରାଶି। ମକର ରାଶି ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନ ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଦିନ। ତଥାପି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଦାୟିତ୍ୱ, ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଅଶାନ୍ତି ବଢ଼ିପାରେ। ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ଓ ପରିଶ୍ରମ ସବୁକିଛି ସମ୍ଭାଳି ପାରିବେ ଆପଣ। କିନ୍ତୁ ଟଙ୍କା ନେଣ ଦେଣ କରୁଥିଲେ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ଘରର ମୁରବୀ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଧର୍ମ ପତ୍ନୀ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇ ଏସବୁ କାମରେ ହାତ ବଟାନ୍ତୁ। ତ ଏବେ ଜାଣିବା କୁମ୍ଭ ରାଶି। କୁମ୍ଭ ରାଶି ପାଇଁ ଆଜିର ନୂଆ ସୁଯୋଗ ଆସିପାରେ। କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା ମିଳିପାରେ। ପରିବାର ପ୍ରେମରେ ମଧୁରତା ରହିବ। ଆଜିର ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଜଗି ରଖି ଚଳନ୍ତୁ, କାରଣ ଅନ୍ୟକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବା ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସଘାତକ କରିପାରନ୍ତି। ଏବେ ଜାଣିବା ଶେଷ ରାଶି ମୀନ ରାଶି। ମୀନ ରାଶି ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହୋଇଥାଏ। ମନ ଶାନ୍ତ ରହିବ। ମନ୍ଦିର ଭ୍ରମଣ କରିପାରନ୍ତି, ଦେବାଦେବୀ ଭ୍ରମଣ କରିପାରନ୍ତି। ଗରିବଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଦିନ ବହୁତ ଭଲରେ କଟିବ। ଆପଣ କୌଣସି ଏକ ଅପରାହ୍ନରେ ଖୁସି ଖବର ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ନୂଆ କରିବାର ନୂଆ ଆଶା ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ବାନ୍ଧି ରଖୁଛନ୍ତି। ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏହା ଥିଲା 9 ଅଗଷ୍ଟ 2026 ରବିବାର ରାଶିଫଳ। 12ଗୋଟି ରାଶିର ରାଶିଫଳ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଆମ ରାଶିର କେମିତି ରହିଲା ତାହେଲେ ନିହାତି ଭାବେ କମେଣ୍ଟରେ ନିଜର ରାଶିର ନାମ ଲେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ରାଶିଫଳ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସୁଖ, ଶାନ୍ତି, ସମୃଦ୍ଧିରେ ଭରିଯାଉ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ରହିଲୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।